তিনি অরণ্যিক যে 40তম স্টেট লেভেল রূপিনী রাই ফেস্টিভ্যাল কাম সোশিও কালচারাল ফেস্টিভ্যাল 2025 ওই দङ जोंनो मुइथ खालायरगौ जे 40 बছर ओंखा राय फेस्टिवल अर्गेनाइज खालायजाकमानि किन्तु रूपिनी दफा जेटा खाजाकमानि रूपिनी दफा खाजाकमानि हयतो अनेक श बছर ओंखाना रायफरन सिनो आंखानाय दङ जे रूपिनी दफा दङ रूपिनी दफा ओंखाय जतनिसाय सलाकाहा बुरैकाहा नायथक दफा हिनै सराय फरनसिनो खानामानि ताबक रूपिनी दफानि ओ फेस्टिवल फाइ मानजाक फाइमानि बाङै आं साक्षनखक तंथकखा आनि खादुंखा तै अरनगो जों तेजफोरा नायफ्रा अरा महाराजा बाय जे रूपिनी दफारक सें रजाकमानि दा रजाकमानि अमर न प्रमाण खालायजाक दङ जे तिनि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर ब 1946 सालन रूपिनी दफा न स्वीकृति रगुई रिकग्निशन रगुई बरन सें रय क्लां थांखा माने तिनि 78 79 बছर थांखा ओ 78 बा 79 बছर तिनि अरनिग स्टेट लेवल निजे रूपिनी राय दफानि जे फेस्टिवल खाजाकमानि हंका 40तमसि माने प्राय 79 बছरनि बिसिङ 40तमसि ता अरनिग फेस्टिवल खालायजाक दङ माने कसार अनेक गैप ओंगै थांखाना तिनि जे रूपिनी दफा तंगमानि अम चिनी त्रिपुरा अनेक दफा तंगमानि बिसिङ काइसा हंकाते चिनी बरफ मुनिस्य जों आसायखा हंकानो समाजबद्ध प्राणी जों समाजबद्ध खालायै समाज गठन खालायैसो जों मा दङ कोनो बरफ साइचों के खरकसा खालायै हाजाल मागो थाङै दंमैया जों बरक मनुष्य हिसाबै थांनानै थांखा अंकाय जों समाजबद्ध खालायमा दंनाय लोको खालायमा दंनाय मयल खालायै जों समाज गठन खालायैसो मा दंनाय अंका ताबक जों जेहेतु समाजबद्ध प्राणी जों समाजबद्ध खालाय दंखा जों अरनग दिनै रूपिनी दफानि जे 40तम फेस्टिवल जों अरनग अर्गेनाइज खालाय दङ अरनग जों जदि अमन इज मेन उद्देश्य और नगो ऑनरेबल राय साइक्लांग थाका जे अम खाइमेनि मेन उद्देश्य तमा अम हके चिनी जे कल्चर चिनी तंगमानि चामानि नुंगमानि जे कस्टम्स बन मथांगिना रंगनानि बाङै सुदो मथांगिना रखांखेंया बन तेबो कुसुक साकाव हाराव गोसों खाइ बिसानानि बाङैसो अम फेस्टिवल खाइजाक दङ चिनी दफानि बिसङाव फानसै बरक दफानि बिसङाव फानसै जों कायसा बायते कायसा मिलिगै दंनायखा हंकाय अम रूपिनी अम कलय अम जमातिया अम देबबरमा हिनै सिनिलायनाय मैया किन्तु जों जानिजा हिसाबै जों दिनै जदि रूपिनी कलय जमातिया देबबरमा हिनै सिनिजाकनानै हंकाय जों चिनी कालचार चिनी तंगमंग चिनी चामंग चिनी नुंगमंग ते चिनी कामंग रंनो जों रक्षा खालायजना नाङो ते बना जों प्रमोट खालायनो नाङो दिनै अम रिसा ओ रिसान बा रिनायन बा चिनी कामंग सङै थांका हंकाय अमन परिचय रनाय जे अम हयतो रूपिनी दफा ओंखाना रूपिनी चला ओंखाना रूपिनी बुरै ओंखाना हिनै चिनी ड्रेस ते कक सामानि रागा ककनि बिसिं तै खालायसो जों सिनिजाक तंगानि नांनाय जाम रूपिनी बा जमातिया बा कलय हिनै एमन समय थांगासिनो बरकनि बिसिङ कक बरक सानायनि बिसिङ जों तिप्रासा हनानि बिसिङ हलायमानि बिसिङ जों कक पगलाय थांखा
sini kamung no sung kanglailia sini kamung chumung kok kamana nai thangka tabo hai tabuk sini dofa sisagai sini tongmung chamung nongmung chamung no sung hai mathangui kotor khlai amra prasar khlairana ni bangai chung chatiok tongo hani bangai amo শুধু chung dofa ni bisingo saktharlaimaniya rajya sarkar tei ADC administration borok bahaini sini dofa ni sini te prasani tongmung chamung nongmung no teisa kaha khlaiui charonani bangai sakthari tongo tei oronigo customary law ni kok sajaka customary law oronigo sini Tripura rajya ko se je 19 ta scheduled tribe tongmani bisingo customary law suijaka customary law oronigo ADC প্রশাসন ni aro joma rojaka hongkate ADC প্রশাসন ni taraf theke customary law oronigo district council ni sesano place khlaiui discussion khlaijak mani porai jekhane nango modification khlaiui ora jani jaja joto dofani rai rok bai hoda okra sorok bai salai mani porai pass khlaiui rajya sarkar ni thanigo rohjak tongo orno khoroksa honorable rai saiklang thangka je state government no rajya sarkar no sengma sanai je daiti khlaiui rupini dofani je customary law bono recognition codification khlainani bangai जों ADC प्रशासन तरफ থেকে বাহাইনো রাজ্য সরকার সানাই তেবো जों সানাই আর রাজ্য সরকার तरफ থেকে অনারেবল মিনিস্টার বরনো তঙ্গ जों বনবো সানাই যে রাজ্য সরকার যে পেন্ডিং তংমানি বিশেষ খাই রূপিনি দফানি যে কাস্টমারি ল তাবো পেন্ডিং তংমানি जों বন সালাইনাই দাইতি খাই যাতে আম গভর্নরনি অ্যাসেন্ট মানই বনি স্বাক্ষর মানই আম যাতে customary law amo act of pariণত নাতই হাইনে বাঙै जों সালাইনাই tei oronigo teisfora sajaka je chini borokni bisingo trai khanaironi bisingo tabok kefek manui salai nunglaiui hani kok halaimea salani kok salaimea ang tongkha abo chini সমাজ যে অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস tongo অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস যে ড্রাগ ইউজ খাইদংমানি ব কাইসা অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস তো মানো হ जों সামাজিক ভাবে সোশ্যালি যেটা অ্যাকসেপ্টেবল ইয়া যে অ্যাক্টিভিটিস আবনো অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস তাবুক চিন বরংনি বিসিংহ অনেকেই जों চক নুংলাইयो ड्रिंक्स खाई अब सामाजिक भावे टू सम एक्सटेंट लिमिट नि बिसंग बा एक्सेप्टेबल किंतु ड्रग साखा हंगाय ओ ड्रग वाइसा साखा हंगाय सराय वाइसा ड्रग्स टेस्ट खाइका हंगाय ब ते ड्रग्स नि बने ते काकमैया ब थैसि मा थांनाय हायनि बंगैनो ड्रग साखा हंगा अब चिनि समाज नि बंगै हामिया अब एंटी सोशल एक्टिविटीज ने बिसिङाव क्लायो ड्राग यूज खालायका हंका हायनि बाङै ताबक सरकार नि तरफ থেকে बहायनो नासा मुक्त त्रिपुरा नासा मुक्त देश खालायनायनि बाङै साकथारै दङ ADC प्रशासन नि तरफ থেকে बहायनो जों एंटी ड्राग्स कैंपेन ड्राग रिहेबिलिटेशन सेंटर जों खोलागै दङ तार माने चिनि बरक दफानो जाते ड्राग जाते इन्फ्लुएंस खाइमे ना तुई ड्राग नि थानेगो मानजागे जाते चिनि दफा जाते दंसंगे ना तुई हायनि बाङै जों साकथारै दङ किन्तु अरनेव जेहेतु आम समाजनि सोसाइटिनि सोशल वेलफेयर सोशियो कालचाराल फेस्टिवल अमनि बिसिंतै खाय आं साना मुसुगो जे सरकारी तरफ থেকে বা ADC প্রশাসনের তরফ থেকে সাক্ষাৎ ফানো যদি সামাজিকভাবে जों माने मुकाबिला खालाया हंके ड्राग्स जामनि जिनिस न जों बन्द खालायमेया खानाय शुधु सामाजिक भावेया इंडिविजुअली फैमिली जरा गार्जियन्स दंनाय बर बाहायनो सचेतन भावे काराक खालायै
serai khonai no control khlaiयै जाते borok drugs baikhe dongso khlaije natei borno sung rokha khlainani bangi daitto jara arnego rupini welfare society ni members tangnai rok jara charai okra rok borok joto miligoi amono chung chini borok dofani je charai khonai drugs bai manjak tongnai ba manjak ya ina toi ni bangi chung ma sakthanai te taboni din hangkai competition ni jog tabok ora Brigodas para hangkai ne chung charai chanin chung saimano je Brigodas para hangka mo rupini ni para naithok para অরনিগো সে কয়েক বছর আগে রেল লাইন কুড়ি তংমানি তাবো রেল লাইন ছকপাইকা ত্রিপুরা রাজ্যগ তাবক রেল 19টা রেল ফাই দङ 19টা রেল চলাই দङ তাবক ইলেকট্রিফিকেশন খাই দङ লাইন কয়েকদিনই পরে কাইসা রেল স্টার্ট নাই যে রেল মাত্র 7 ঘন্টা বাইখা আগরতলানি গুয়াহাটি সকনাই তাবক ত্রিপুরাগ 30টা ফ্লাইট ফাই দङ সালো 15টা ফ্লাইট নখাগো 15টা ফ্লাইট থাং মানে ত্রিপুরা অনেক পরিবর্তন হই দংহা ডেভেলপমেন্ট হই দংহা চেঞ্জ হই দংহা তাবো ন্যাশনাল হাইওয়ে কাইসা তংমানি আইদি তাবো 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে তাবো ন্যাশনাল হাইওয়ে সামজাগই দङ যত নগুই দङ 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে তাবক internationally bahaina Bangladesh baikai yang sabrum tui kerengui tongu yang Belunia tui kerengui tongu yang Agartala Khaura road bane pare Belunia bane pare Sonamura jotta baikai kereng laioi oronigo onek poriborton hoi tongu development hoi tongu ang sana naimen ingka haise je tabok je competition ni juggo je babe poriborton hoi tongu ও পরিবর্তন মা বাই চংচিনি বরক যদি খাপসাগৈ তংমায়া হাংকাই টিকি তংমায়া হাংকাই जों সারভাইভ খাইনানি বাঙৈ কঠি নङै थानाय हायनि बाङै लेखा पढ़ा दिक दिया चिनि बरक अनेक मा आकगनाय ব্যবসা বাণিজ্য দিক দিয়া যে চিনি বরক নিজে লাইভলিহুড অ্যাক্টিভিটিস তংমানি এন্টারপ্রেনারশিপ তংমানি আর নেও চিনি বরক मा आकगनाय तार माने आं साना नायो जे ताबोनि जे कम्पिटिटिव जुग तिगै तंनानि हंकाय चिनि बरक फिजिकली शारीरिक दिक दियाबो फिट मा तंनाय इकोनॉमिकली रां पैसा दिक दियाबो फिट मा तंनाय ते स्पिरिचुअली मानसिक भावेबो जों फिट मा तंनाय हाया हंका जों ओ जे कम्पिटिशन जुग जों तिगै तंमाया खानाय ताबक জাগানি দাম যেখানে 1 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা তংমানসি আগরতলা বা চম্পকনগর খুমুলুং হাই জাগারাও সিতাবক জাগানি দাম কোটি কোটি ঙ্গি থাঙ্গা গারো নিগো চিনি বরক তংানি হংকাই বনি ইকোনমিক পাওয়ার পারচেজিং পাওয়ার ইকোনমিক্যালি ব আর নিগো ঠিকই তংানি মতো পজিশন মা থাংনাই হাইনি বাঙৈ চিনি বরক লেখা রঙৈ চিনি বরক যে বাংমাসিং তাবো রুপিনি দফানি বিসিঙো 11,000 12,000 पपुलेशन दङ सारा त्रिपुरा राज्यको शिड्यूल ट्राइब दङ ताबो प्राय 14 लाख पपुलेशन दङ चिनि बरक क्वांटिटी पपुलेशन बारे माने परसेंटेज खूब कम अंगै दङ पपुलेशन मा बारे नाय प्लस क्वालिटी पपुलेशन जों मा खालायनाय हाकेसि जों टिकै दङै माननाय ताबक अरनगत ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑनरेबल EMs तै बर्न कक सानाय दङ आं तै बेसि कक सालिया ओ कक आं सागै आं पाइरनाय जे सिनि दफा रुपिनि दफा फाहंदी कलय दफा फाहंदी जमातिया दफा फाहंदी टिकै तंनानि नांखांगाय दफानि बिसिङाव चिनि बिसिङाव डिसिप्लिन मा दंनाय मानसिक दिक दिया फिट खालाय मा दंनाय तै चिनि दफानो जों काहा खालायै
karak khlai tongani hingkai sini dofani bisingo manilaimani bisingtui khlaiui kaisa te kaisa no hamdak laimani bisingtui khlaiui sini tongmung chamung nungmung no sini culture no sini tradition no जों मोथाङै मा दंनाय हंकाते जत अरनिग যারা ফাই মানজাক ফাইনি রক তিনি রুপিনি দফা 12,000 পপুলেশন দङ ও 12,000 পপুলেশনে বিসিङ ও ফেস্টিভ্যাল হয়তো 1-1.5 ফাই মানজাক ফাইগানা ও 1-1.5 অন্য যারা ফাই মানজাক ফাইনি রক নিরক যতন রুপিনি দফানি एम्बेसडर रंगई तीन अरनिग ओ फेस्टिवल जरा ऑनरेबल राय सरक जरा ऑनरेबल ईएम बा मिनिस्टर जे कक सानाय ओ कक न राय माने रूपिनी दफानी तीन जरा फाइ सफै मैयारक बरनि थानियाव सक रगई जाते रूपिनी दफा कराक खलायै जतनि सलायै नायथक कराक ketang manai jat khlaiui tangbai jadi nirok joto kaha krung tangbai jadi tei hagui chagui tangbai jadi manang sagui rupini dafa long live a kok sagai hai joto nang khulumui ani kogor muthakha joto nang khulumkha hambai